Le module 5, ajout de code dans un formulaire web à Microsoft ASP.NET. Ça, c'est la partie 2. Il y a un trait à faire, l'exercice 1. Alors, mise à jour du projet Avantage CS. Déjà. Alors, ajout par code d'éléments dans le contrôle checklist benefit. Donc, la checkbox que nous a déjà. Dans la procédure page load de la page default. Donc, le fikra هو انه نكتبوا du code باش انه ajouter des éléments dans la checkbox list au niveau du chargement de la page. Je vois la notion de publication sur le serveur. Et le fait par exemple lorsqu'on clique sur un bouton مثلا donc les données qui sont sur le serveur. Donc ça c'est la publication. Donc عندها un effet de المسألة هذه. Suppression des éléments temporaires de la liste. Donc les éléments كنا شفنا premier élément, deuxième élément, troisième élément. هذوك ما نحتاجش بهم نحيدوهم. Alors le dernier point, ajout d'un test page par postback. هنا غنشوفوا l'intérêt ديال la propriété postback. وهذه غتريق لنا واحد المشكل اللي غنلقاو au niveau de ديك la page load. Donc, mise à jour du projet Avantage CS. Donc, bouton droit sur Avantage CS. Ajouter élément existant. On va نشوفوا début module 5. Voilà, Avantage CS. Je sélectionne le tout et je fais ajouter. Voilà, oui pour tout. Voilà. Donc, on va voir le premier élément, deuxième élément, troisième élément. Bouton envoyer. Donc, déjà, on a la page default. Ça y est. On va sur l'événement page load. Je peux taper soit la touche F7, soit je directement l'exploitant de solution. Je vais le fichier default.spx.cs. Le fichier code behind. Donc voilà la zone de l'événement page load qui est automatiquement déjà ça va de la procédure. C'est un le code ديالها. Voilà. Non, مسألة ديال الكود. Bénéfice CS point bénéfice CL bénéfice égale new bénéfice list CS point bénéfice. Je rappelle هاد bénéfice list CS هي ديك projet bibliothèque de classe ce qui fait l'espace de nom. Alors نرجعو للتذكير هنايا exploitant de solution. Donc عندنا هذا projet bénéfice list CS qui est un projet bibliothèque de classe في هاد la classe bénéfice. Déjà كنا استعملنا في هاد la page test.spx. دونك هاد المرة هادي غنستعملوها باش انه نزيدو دي زيلمون منها في هاد check box list اللي عندنا. Donc on utilise un code qui ressemble اللي كنا ديجا شفنا في la page test. Et هنا bon كنذكر بان ça constitue une déclaration explicite. Et le fait on obéit l'espace de nom point la classe. Donc ça, donc j'ai pas eu besoin de mettre using. Vous pouvez remarquer, j'ai pas eu besoin de mettre using. Donc là c'est une déclaration explicite. Alors déjà on a un exemple de for each. نيت مع هذاك l'exemple. Donc comme ça, benefit info bi égale c'est benefit.get benefit list. Donc هذا beaucoup déjà شفنا بحالها la page test.
فبقى دابا شنو غنزيدو في هاد التشيك بوكس ليست. دونك لا تشيك بوكس ليست بوان ايتمز بوان اد بي بوان ستير نيم. دونك سيفي غنزيدو دوك لي زيلمون بحال دونتير ميديكال مثلا. جو رابيل ديك الباج ديك لا بروتي ستير باج كتعطينا مثلا دونتال بوان اس بي اكس ميديكال بوان اس بي اكس. فوالا. دونك دابا on va afficher cette page dans le navigateur. Afficher dans le navigateur. Voilà, أول مرة j'obtiens ce problème là. J'actualise, voilà. J'actualise la page, voilà, et là il m'affiche. Et donc, alors là, le premier élément, deuxième élément, troisième élément sont là toujours. Et bien, Z dentaire, médical, assurance vie. Donc, comme on a dit, lorsque je clique sur un bouton quelconque, le bouton qui m'a fait tâcher code, eh bien, là, il y a la publication sur le serveur. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, on a dentaire, médical, assurance vie. Je clique une autre fois. Alors, dentaire, médical, assurance vie. Donc, هذا هو اللي غادي يوصل لي بروبرتي ديك ستير باج ستير نيم. دونك شنو كنفهمو من المسألة هادي؟ بأنه راه لو كود ديال ديك لا بروسيدور ايفينمونسيال باج لود يعني كيتيكزيكوتا مرارا. دونك منين جات هاد القضية هادي؟ جات من لو فات انه lorsque je clique sur un bouton, les données sont envoyées automatiquement sur le serveur. واخا داك البوطون ما فيه حتى شي انستركسيون، يعني مثلا ليفينمون كليك ديالو مثلا. دونك ملي كيمشيو لي دوني على لو سيرفور puisque on n'a pas demandé باش une autre page t'affiche, يعني رجعتنا la même page dans ce cas-là, eh bien dans ce cas-là la page va être rechargée de nouveau. Donc lorsqu'il va être rechargé de nouveau, ce qui fait داك لا بروسيدور باج لود غتاكزيكوتا حتى هي عاوتاني من جديد. دونك نورمالمون حنا محتاجينش ان هاد لي زيليمون يتعاودوا، يعني لا ما عندها حتى شي معنى حنا في هاد الكونتكست ديالنا اننا هاد دونتير و ميديكال اسيغونس يبقى تعاود كل مره لوسكو جو كليك سور ان بوتون باغ اكزومبل. دونك سي سا سي لا كون فا فوار لانتيغي ديال لا ميثود ديال لانتيغي ديال لا بروبريتي از بوست باك. دونك هنا غادي نزيدوها دابا ديريكتومون هنايا if page point is post back voilà. دونك ما معنى هاد لو تيست؟ دونك كيلكو سورت كتقول لي si la page est affichée pour la première fois, en quelque sorte. Parce que je vois le mot is postback, is, ça veut dire le verbe être, postback, ça veut dire renvoyer. Donc là, on peut dire là, est-ce que la page est renvoyée? Donc même elle est renvoyée, يعني انها مشات من عندنا لعند لو سيرفر ورجعات. دونك ملي كتافيشي لا بروميير فوا يعني يلاه جاتنا اول مره، دونك حنا باقي ما صيفطناهاش عاوتاني لعند لو سيرفور. دون سو كا ملي كتافيش لاباج النوبه الاولى هاد اسبوس باك كتساوي فو، بيسكو حنا كتبنا هنا نو بيسكو سمينا بوين ديكسكلاماسيون، سكي تقولي سي كوم سي تو دي اف نوت باج با اسبوس باك. دونك سكي في الا كانت اسبوس باك كتساوي فولس، هذا هو المعنى. دونك لوسكو اسبوس باك كتساوي فولس يعني هاد الكود فاي اكزيكوتي، سكي في سا سيكزيكوت او نيفو ديال البروميي افيشاج. دونك سكي فوخا من بعد ان نكليكو على البوطون تمشيو لي دوني ورجعوا عاوتاني داكور، يعني هاد لو كود هذا اللي هنا ما غاديش يتيكزيكوتا دون سو كالا. وهاد القضيه تنفعنا في بزاف ديال لي كا، بحال مثلا كان فوا دي زيكزومبل يعني في الموديول 9 مثلا و 10 يعني كنعمرو مثلا دي دروب داون ليست
مثلا ولا data grid مثلا avec des données et bien من la base à partir de base de données et bien لا يعقل باش انه ما نديروش لهم هاد if not pass back يعني باش نبغيو نشارجيو اون سول فوا دوك لي دوني نشارجيهم اون سول فوا في الداتا جريد ولا في دروب داون ليست صايي. Bon, alors là, on va afficher dans le navigateur. Voilà, la même chose. Premier élément, deuxième élément, troisième élément. Dentaire, médical, assurance, vie. Alors, si je fais encore, je clique sur le bouton envoyer. Là, on remarque tous les éléments. Donc, je reviens pour supprimer les éléments. Et que nous faisons modifier les éléments, voilà, supprimer. Ok, voilà, donc on a attaché élément là. Donc on répète, voilà, envoyer, voilà. Donc on a attaché حاجة. Ou bien c'est que les éléments, le premier élément, deuxième élément, troisième élément. Voilà. C'est fini pour cette partie-là.